Pozdrav svima, moje Selius i dobrodošli u Robinhood Sherwood Builders. Da, danas ćemo zaigrati ovu igru. Znači, napravit ću možda samo jedan video iz ove igre, zavisi kako će proći ovaj video, tako da. Inače Robinhood je, to je ova igra Robinhood Sherwood je RPG igra sa elementima izgradnje baze, to jest sela. Imate pljačkate ove bogate i dajete siromašnim, tako da igram na samo igram na 2K, tako da to je to. Video će biti pola sata i da, možemo da krenemo. Robin of Locksley survived the burning sands of faraway lands as he served his role in the unforgiving Crusades. He emerged unscathed from deadly skirmishes just to become an exile and face mightier enemies in his own home country. After his previous hideout in Silwich, which was razed to the ground, the forests of Sherwood granted refuge to him and his retinue, while its new rulers threatened all. King Richard the Lionheart's untimely demise plunged England into chaos and left roving bands and their petty warlords free to fight amongst themselves for territory and influence. The Sheriff of Nottingham, a murderer and usurper, exploiting the pervasive lawlessness, pillages one area after another, increasing his power and leaving the poor residents of Sherwood at the mercy of wild fate. Ok, u nas posle ove male scene, znači tu se nalazimo na nekom brdu i igram igra se odvija, igram u trećem licu, tako da imate ovamo dole ono selo što ćete izgrađivati, ali pre toga da izaberemo težinu, tako da to je to. Znači imate ovako, dole imate ovo crveno je stamina, to jest naranđasto je stamina, a ovo zeleno je život, tako da možete vidjeti standardnu RPG. Onda imate hranu i vodu, to jest žeđ i koliko ste gladni, koliko ste žedni i gladni. I imate ove dve sposobnosti koje su na R je Hunter Vision, znači možete vidjeti ovako kamenje i stvari koje možete da pokupite ili životinje koje možete da lovite. I imate na F da usporite vreme. I na Z imate ovaj lantern da noći vidite malo bolje. Gore imamo kompas koji pokazuje gdje se šta nalazi, tako da ovaj žuti trougao je, to jest pokazuje na misiju, tako da moramo da popričamo s ovim frajerom, kako se kaže, frijer. I always worry when you're away from home for long, Robin. My good friar, the sheriff will face death well before I do. Haughty as always, I'm just glad to see you in good health, friend. Don't worry, we're not in danger this time. We're safe here. Nothing I can do after the nightmare that the Crown's men brought on us and our old home. This time they won't run into us. We're well hidden. I saw to that. The previous settlement was so goodly. I know you all too well, you crafty fox. I'm aware you're scheming to fight back. What matters is everyone made it out alive. After I defeated Black Henry and freed Marion, the sheriff completely lost his composure.
and must stop the enemy before he becomes too powerful. The enemies, the king and sheriff, don't stop at their own henchmen. You constantly hear about ever more scoundrels plaguing the surroundings of Nottingham. King's allies grow in numbers. Some are bought with land assignment, others threatened with death and confiscations. We must weaken the grip of the king and the sheriff if we are to feel safe here. Definitely, Robin. Recently, Little John had his shirt cut. We can't take risks like that. He'll recover. You know him. We each have our crosses to bear. You say so yourself. Well said. You may be right. This settlement seems secure. This time no one will find us. Time to let an arrow loose right into the beast's heart. I believe you, dear Robin, but before you do that, you must regain your strength. Setting up a new village is exhausting work. Eat something, have a drink, rest in your home. We'll talk later. Ok, dobio sam hranu i jednu flašu vode, tako da, ima ovdje voice acting, tako da nije ko u Battle dvojci, što nije bio, tako da ste mogli čuti da su, to jest u priči ovo što su, ovo što su pričali jeste to da smo izgubili neko selo. Znači, šerif je, kralj i šerif uglavnom su naši neprijatelji, tako da morat ćemo ovo selo da izgradimo. Tako da, pošto sam gladan i žedan, mogu da popijem. U stvari ovako, znači desni klik i prebacuje se na ovaj kao hotbar i onda samo prebacujete na 1, 2, 3 i tako dalje. I onda možete da popijete. Pojedete, tako da sad sam dobio prvu misiju, moram da legnem da spavam, samo da vidim gdje je moja kuća. Samo da vidim. Stvari moram prvo da vidim osvjetljenje malo bolje da povećam. Ok, sad je malo bolje, tako da tu moram da spavam, ali ovdje imate ovako ove naranđaste stvari, sijaju, tako da to možete da pokupite. Ove sve stvari će biti korisne kasnije. Znači, ako niste, to jest ako ne znate o čemu se radi, pogledajte bilo koji film o Robin Hoodu. Ima ih dosta, tako da... Ok, tu imamo Robinov kovčak, to je chest, gdje mogu da ostavim stvari, ali za sad ću sve poneti sa sobom. Ovdje imate ove kao kuće, gdje sad u ovu mogu da uđem, ali u neke ne mogu, kao što je ona tamo druga dole. Znači pravite kuće ovako po drvećima. Sad ne znam da mogu da prebacim u prvo lice ili ne. Pošto sam igrao samo malo, otprilike 10-15 minuta i da, imate fall damage, tako da morate biti pažljivi. Sad opet moram da pričam sa takom. Have you already managed to get some rest? Good friend, it'll never cease to amaze me how little sleep you need. This can't be healthy. It's good for you, as long as you have water instead of wine, good friar. I'm not swayed by this. Besides, those who sleep don't sin. I'll keep my wine. I knew how you'd react. Take it easy, Tuck. Your cask supply is safe. I should think so. It's a strategic reserve for a time of crisis. Certainly. Not another word. I take it you slept so well, you misplaced your weapon. Where is your bow?
This time I didn't lose anything. I broke it during a hunt. We've had so much work with building a new village that I haven't had time to craft a new one yet. The forest hasn't been kind to us of late. The worst is behind us, however, and now you can take to making your bow in peace. Grab a hatchet and fell a few trees. The wood should suffice for both the bow and the arrows. I have a hemp cord here that should do as a bowstring. That's all the help I need. Thank you, Tuck. I know how much you value your weapon. See to crafting it, but be right back. Our village needs your help. I dobio sam ovaj kao hemp, ali pošto imam pun inventar, morat ću nešto da izbacim možda, ali da, dobio sam ove boce, bez flaše, imam ovdje ovaj hemp, to jest struna za, kako se zove, za luk. Da, sad moram da sakupim drveće. Ovo drveće ne mogu da sečem, zato što tu će raditi ovo će posjeći drveće radnici koje ću kasnije nevjerovatno spasiti. A drveće koje mogu da posjećem su ova manje drveća, tako da treba mi 15 komada, tako da to sakupiti pa se vidimo. Ok, evo sad kupio sam drveće, idemo sad nazad u selo. U stvari mogu u inventaru da napravim, znači treba da napravim luk i strele, tako da idemo inventar, to jest i pritisnem i napravim ovaj luk. Tu možete izabrati koliko želite, s koji broj želite da napravite ovih stvari, tako da meni treba samo jedan luk, tako da i da moram da napravim strelu za koje će mi trebati drveće, koje srećom imam. Ostavit ću drveće zato što će mi trebati, znači luk stavljam ovdje u ovaj kao hotbar, a strele ću staviti, onda vidim gdje su. Strele stavljam ovamo, tako da mogu da imam dve vrste strela. Sad moram opet da popričam sa takom. With a bow like this, you have nothing to fear. Unless you get on Marion's bad side again by telling her to cook for you. Even the purest steel and holy water wouldn't help you then. Time's long past. We've explained things to each other and agreed I wouldn't make this mistake again. Speaking of whom, have you seen her anywhere? Be at ease. This time no one lured her into a trap. She left to help the locals. She'll be back sooner or later. That sounds like her. You said you could use my help here? Yes, there are many things we need. Food, most of them all. A better archer couldn't be found in all of Sherwood. Before you set off to take from the rich, perhaps you could use your skills to aid us. I'll gladly... Everyone in the... Ok. Znači sad moram da idem u lov. A pre toga ću isprazniti malo inventar da imam malo više prostora. Da. Meri pretpostavlja da je moja žena. Dobro. Sve ostalo pretpostavljam da mi je potrebno. Izgleda ne mogu da, u stvari ne znam šta će mi trebati, šta ne, tako da ću ostaviti ovo. Trebalo bi da imam dovoljno prostora u
inventaru, pošto idemo u lov. Da, prema nego što krenemo u lov, samo da vam pokažem kako je mapa. Znači imate ovdje, znači ovo je mapa, ja sam ovdje. Sad moram da idem ovdje, znači mapa je dosta velika, imate ove 3 fakcije, sad ne znam koje su to fakcije, tako da, tako da idemo u lov. Kao što sam rekao, sad moramo ovdje da idemo na severoistok. Pošto je ovaj kao plavi krug, tako da sad ako aktiviram ovaj Hunter Vision mogu da vidim životinja. Primijetio sam ovo bure ovdje. Da. Trebao sam napuniti ove ovce sa vodom, ali dobro. Prebacit ću ove stvari u ovaj hotbar da ima malo više prostora u inventaru, tako da ovo tamo su banditi koje mogu da ubijem. Znači sad ako kliknem F uspori se vreme i mogu da ih pogodim, ali ne smijem da držim predugo zato što će onda krenuti da se trese. I da u inventaru imamo broj na, sad ne znam da li 100 kg ili nešto, ali ovdje imate 100 ovih kao neki limit, tako da ovi su sa mačevima, ali ima i sa strelama koji vas pucaju. Imate i vimač koji možete da koristite i da ima 2 moda borbe koje mogu da promenim. Znači combat mod imate ovaj dynamic i precise. Ja sam izabrao ovaj dynamic zato što ne znam baš nešto previše o igri. Tako da, šta imamo ovdje? Ok, novac. Znači ovako kad ubijete životinje ili neke bandite, ovako ove naranđaste, ovo naranđasto svetlo se pojavi i tačno pokazuje gdje je pao loot. Tako da, to je to. Okay, u shot ne mogu da uđem, tako da, to je to. Ok, evo tu je prvi jelen, tako da. Znači usporim ovako vreme i mogu da pucam, predugo sam čekao, tako da potrebno je samo jednom da pogodite životinju i odmah će umreti. I ovako izbaci i kožu i meso, tako da sad jelen daje 5 mesa, a ostale životinje ne znam. Imate ovu usporenu, to je kao prati ovu strelu, tako da dosta je ovo i teško. Ok, pogodio sam ga. Ok, sad sam izgubio i staminu, tako da moram da sačekam. Kao što sam rekao, ovo naranđasto je stamina, ovo zeleno je život. Sad ne znam da mogu da promenim boju ovih, ali da, mogu, znači, nažalost nema ni srpski, ni hrvatski, ni bosanski, ni neki drugi jezik da mogu da stavim, ima samo ruski i poljski, tako da
morat ću ostavit ću ovako na engleski da bude sve ove na kako se zove konverzacije da budu ok, treba mi još jedan jelen da ga ubijem. Da, dosta daleko sam otišao, tako da ću se vratiti tamo gore, samo da vidim da nađem neku životinju. Ok, evo još jedan jelen, tako da ga mogu ubiti. Ok, još jedan ispred. Ok, pogodio sam ga, super. Tako da imam, da sakupio sam dovoljno. Sad moram da ostavim u ostaviovu, to je mjesto da ostavim u skladištu, tako da moje selo ima dovoljno hrane. Kasnije mogu da zaposlim lovce koji će to raditi umjesto mene. Onda ima nešto nisam pokupio. Sad vidim šta je to. Aha, ok. Rezin, sam malo. Da ubacim neki, pošto imam puni inventar. Idemo nazad. Znači, ako bude ovaj video imalo uspješan, snimit ću malo više epizoda. Ako ne, onda ću se prebaciti na igru sa pričom. Planirao sam da igram Prey. Ili možda Witcher 3, vidjet ću. Ovdje mogu da kuvam. Kran, tako da auto nema potrebe da radim, tako da sakupit ću ovo kamenje, zato što će mi trebati uskoro, tako da ovo je skladište. A sve stvari ostavljamo ovamo u ovom kovčegu, koji će se vjerovatnije, koji će dobiti malo više prostora kad unapredim selo, tako da ovu svu hranu moram da ostavim ovdje, tako da to je to. Sad moram opet da popričam sa takom. Saints and heavens above, you're back safe and sound, good Robin. Allow me to ask, how was the matter of our does? Was your hunt successful? How long have we known each other that you still need to ask? My eyes haven't failed me this time either. I just hope that there's enough for everyone. Please, make sure they have a warm meal today. By the blessed mother, of course it shall be done. Well fed and under your leadership, they will soon take up proper work. What do you mean by that? The expansion of our settlement, of course. The merry men are starting to run out of breathing room. You are surrounded with many loyal people. Each of them needs a roof over their head. The more houses there are, the more able bodies we have for work. I think I know what you're hinting at, Tuck. Have I become that predictable? In that case, I won't beat about the bush. We need wood to construct homes for the village's inhabitants. There's more of us here with each passing day. Ok, sad sam dobio zadatak da napravim kuću, tako da to ću odraditi, a prvo moram da sakupim 20 pajna i 10 kamenja, tako da dobro, kamen imam, a pajn bi trebao da imam također, da. Dobro. Znači sad moram da izgradim jednu kuću. Ovdje gradite, ali ne znam da li mogu da gradim na sve strane ili samo ovamo, zato što kad uđem, to jest otvorim ovaj menu, tako da mogu samo ovdje da pravim. Znači ovdje ovo zeleno drveće što sija,
mogu da pravim kuće, imate dosta ovih stvari, samo malo. Znači imate kuće, imate ovaj trapper's hut, shooting range, training ground i tavern, imate ovdje za industriju, to jest radionice, produkcija, znači kamenje, drveće i farma i ovdje imate kao puteve i ograde i tako dalje. To je dekoracija, tako da sad moram da izgradim jednu kuću, tako da ću je ovdje postaviti. Tu možete vidjeti što vam sve treba da izgradite, na primjer ovu kuću, znači treba mi 22 pajna i 12 kamenja, 2 slobodna radnika i 286 ovog novca. Tu možete vidjeti koliko imate radnika, hranu i ovdje možete da zapošljavate, to jest da zaposlite ljude. Pošto nemam slobodne radnike trenutno, da, sad imam 5 ovih radnika, zato što se kuća izgradila, ali prvo sam imao 2, tako da tu mogu da, recimo kažem da radi dvojica kao lovci, ili mogu da kažem da kopaju ovdje kao rudari, ali to ću kasnije da odradim. Prvo moram da popričam sa fratrom, ali pre toga ću vam pokazati kako izgleda kuća. Znači isto je kao ova ovamo, ali ako se popnem gore ne mogu da uđem unutra. Ne. Ok. Moram nešto da se... popravim zdravlje. Znači ako jedete, zdravlje vam se popravlja, možete ovdje vidjeti svaki efekt koji ima svaki napitak i svaka hrana, tako da ovdje ne mogu da uđem u ovu kuću, ne znam zašto, ali dobro. Malo je teže silaženje, zato što se zakači i skoči, tako da idemo sad kod taka, da popričamo sa njim. U stvari pre toga ću napuniti prazne boce, znači imam 2 prazne boce i ovdje mogu da napunim obe boce, tako da imat ću vodu. Idemo da popričamo sa takom. There you are. I saw the new building. A fine job. I've always believed that carpentry is an exceptional craft. True. Looks cozy. Now is the time for the people who live there to get to work. Fortunately, none of them expect a free dinner. We have a few tool production specialists here, and if you build a furnace, you will see that for yourself. Tuck, are you trying to use some underhanded ploy to send me out into the woods? God forbid! This time to the quarry. The furnace requires stone. Extract it and watch over the construction. You won't regret it, as we need the tools the furnace provides. Ja dobio sam sad kramp. To jest nisam dobio, nego dobio sam, u stvari da, dobio sam, ok. Nisam dobro vidio, ali da, ovdje sam otključao, sad mogu da napravim kramp, tako da moram da odem do korija, to jest do rudnika. Sad ne znam, ovdje se pojavilo malo više ovih drogova, ali mislim da je ovo rudnik, tako da idemo tamo. Ili možda ovamo. Ne, otići ovamo gore, zato što ovo sam bio, tako da idemo. Samo da vidimo šta ovaj želi. Ovo je kovač. Ima neku možda misiju. Stop me. I'm hurting all over, Robin. It's good to see you too, John. What happened? Oh, something snapped in me back.
I can barely bend down. But that must be normal at your age. Marion will make you a bomb for it. At my age, you forgotten about our meeting on the bridge or what? You don't forget a blow like that. Although, I have been managing better in fights since then. Couldn't be any other way with a teacher as excellent as me. You fancy a little adventure? And a friend as excellent as you, John. What adventure do you have in mind? Nothing epic. A few thugs wanted too close and need to have their faces caved in for it. You ready to teach them a lesson? I'll show you where they are. I'll gladly warm up my bones, and you be sure to mind yours. Excellent. Teeth are going to fly. Let's meet at the edge of the village. Ok, dobio sam neku misiju, sad ćemo napasti neke bandite ili šta. Aha, ok, prvo nego što odem do rudnika, imam ovdje misiju, ali da, to će biti u sljedećoj epizodi. Tako da, nadam se da ste uživali u ovoj epizodi. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. A do tada pozdrav!